kwezi wa Komor, kwezi makungumanyo, kwezi mafanya siasa, kwezi diaspora ya Komor omalamji hundrao hezensanansa zonsi pia za ulemengu hamhu hamtiti hamshe hamme wakomori wanzwani wakomor wangazija na wakomori wa maore na wa mali hamara yabili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hazina lahe rais wahe daula ya uhaki sini movi release wahe mashababi wahe daula ya uhaki ni mabanu wa junrao sanza rirongoze mbabi leo owa Komor obanu wa junrao rango walohundan na bonze yahusu daula ya uhaki ramba ukaya karina urongowa timpaka mwezi 19 ya janvier ibiri iliriruwe rike haruma zitendwa shakarti haruma Facebook ya bababa haukaye lera ya hendumari ija ya baba hangari linda ozere deje shakaritsu linda machi mikali ko ya jwamba machi ya championa yueserelwa abahangare ndo rasula ruma zere deje zere mjuwao zedaka za mwiso yu albitri ya ukontrole shande zedaki keza atawa zojo kambili zojo kanzima zojo kansanu jumansanu abo wa albitru bazizo ya waba haini mrumrampira ekeja wakati wa hezere deje yekana namna yokau hetsondo kaya ya gardeje ya kanio ya rudia mieyonrebi ya bukaritsina lera ya ushindana karitsina lera ya bangano karitsina lera ya ujibu mrohamba edawla tunganzo edewson edawla ya uhaki nganzo runde natija shabasa kartaru manrongo za kitoto na za kimafiti na utawaye suje ritawe dira ikawo diorilonio njaja banu njibu haukaya nside share hansivan njaja banu nido rongowa wanruwa rongowa ama hadisi ya kikituzi ya isiwa nesiwa haukangarste hoa rizaya no warilela hauke komori atu yoma siwa mane si sirarangu karjaparu amba siwa nsujin si ujihisukaya siwa komor ngemrambe mimkomori mtsujin mimkomori mwitsandra mimkomori musivo mimkomori mohoro mimkomori moroni mimkomori mtsujini mimkomori mgazija mimkomori mkomori mimwana wa Kiafrika kejaja daraja ya udojibu masuala ya kikiutuzi ikao ngendono rejezensi yatu dingoni haukayo masuala ya kiwananyile suala ya kandu wapaha msindanu masuala ya bote na mapostera ya yotinde masuala ikao wanru amanda asiri amini yo uzima wahe masiwa yomane karina ujibu wana masuala wa kitoto bahi masuala ya leso na shiromani kejaja maarifa ya udojibu masuala namna hiyo kawe wahambwe maarifa ya si kabisa. Kwezi wa Komor rimwabie nukaya karina urongo ikanga rongo wao banu yabo ngabo zohamba na zaurenda yabidi wanachama wa daula ya uhakomba banu walio waamini ya ukaya na bakezo hamba na zaurenda hauna bakeza urenda hamba ziruvu hauza kaza urante bwana sinikiwa juku ya utendea mbana jabo ya kati jinika juku ya utendea mbana jabo ya kaka wati mrujo konsamiza ni dunge mbana haukanti na shirika la hangu namba mru haukanti aruma parti wala nti na mshahara liwao wala miti raisi wa msafara wabonze na hundani na saler wala ntina damniteni zunda waruma zenrongo yin ito riziki za utowa ya mshene fami nowana ne maisha kibinadamu hena usiku yabo mitinde mru shangaziwa no marusiwa haukaya njajini kafurswa ya ufanya kontra ya ukatinojo pulila zedhoamana ekanga mwanzo haukaya
inti prive wala nti shambalo handu zangu wala nti manyolo yangu njasharikiana na parti, njasharikiana na isiwa, njasharikiana na kungumanyo, tisharikiana nemasi watu yomane ritowe ntinu harumatabu rangu jana undra leo undra maudu karina usharikiana na mru itonde enti na Mwenyezi Mungu yabo wanrati jitrompe wadwamba Abdallah Jau haukaya kabatu joshinda nziye kama nzo nipudile mbwana haukaya kabati ya nsindi harumaye mbwana ya jokaya inrongo za leo halafu ngabo wandu ikawo ngwajo hausiwe katiroa inde Komori ya tusonti pia kwezi Wakomori inuti Raisha Nadhir Raila Amin ya ukaya mbenge ranza riziye ye damu ya hatu kejajo kubali hausteho warizaya no warilela waritashia uhuru ekangabo wazalwa ni wakutuzi walelwa ni wakutuzi na zile mweza kikutuzi warithi ukutuzi midamu ya mara mamumin na gramero wa mwabudu wa Hassan marathanari thino waniza no wanijuhu damu lazima itihe itiremazi ilaweni mbabanu walodojo hasibabu ndo stehi wa uzima wahe daula no uzima wahe enti ne mipaka yahe daula neze haki zahe nesiwa haustehi lejibu la taifu yabo mbenge tanzanziye o wanzaya kwa jajo ridhovanu walala no wanijuhu ye amwi wiwe jori ndinda hata wajo luhambenye ye bahari jorohora nyumba womsiru usihewe mijini ye tinurendo dakandaka haukaya Mwenyezi Mungu ruonozeni ya zahatu sitindo wandu rajore jedingoni hasibabu mbwana shaba hanamna boko wakati waheze mbwana za hija kabana neti kabana radio kabana zohamba warunji ya mivulini wasamizane magunji heni mwinyi nrazi heni mwinyi zaurenda heni mwinyi mali heni mwinyi fikira eshondeshi sashundwe wala abonge bidio shaswile nkomiyo ya bidi shaswili shakartwanza duskuru na mapostera na proje haukari nikana ahadi na mimi tirege ahadi ya mezi miili ya ukati na utowa ya mezi miili lazimo wa Komori wa ele ukanga rijo ushinda haukari na ushinda haukainu timbwana ya maratha na irithi hohatu ya jokaya Abdallah kutina fursa yopulile mbwana hiyo haukaya wende warithi mbashi unga wende warithi mbadaho wende wanikwe trezori neze banki zilohunu pia ujereyo yabo Abdallah runika daula uyendese kena ukiri urumishihe daula uliwa mshahara ne daula ulelwa ne daula undre msafara ngawena duzu milio uje abaha upulilia no inu sadaka haukainu nkodo ya lillahi shinu jihadi yabo hena mrunato wanashe jihadi yoya handa narumale suala labili watukufu na juanzana bemasiwa yo mara yekodo yinu rihabili mashababi wa mwali ngwa omoroni mashababi wa nzuani ngwa omoroni kabati senge dzima raparona muvuma wa kimasiwa waja wambanga rijunga nyao no wananyasi wahe daula ya uhaki abo ekangabo wananyasi waisiwa wanzao waboswe shaya mruna tsoboswe ishesiwa yaboswe ne kartie yaliyo haukemiji yatu pia ngiyo na wanzuani ngiyo na wamali harumashe siwa shangazija kabati karti yaho mji wa ezimoroni watsomwa na masiwa karjaparo wona mrenge nzima haugurupu itoka nzima waja wamba ukanga rijunga nonani yawejo to wafumu na jiremwe fubani haherangu ngemru ya towele fumu yareme mwananya suala na jawabu yoyo handani suala labili watukufu ni malideri wa siasa rijoka nyindo wenye mbana yembana yinu rihabili rirenge mihono mili haruma mda mezi mili ritanganyo wanahe Komori owanzuani walo nzuani ngwa uhashiri owanzuani walo maore ngwa uhashiri owamwali ngwa uhashiri ye diaspora yabo nzengi uhashiri hena wandu yabo ngwa unahama hemasiwa mfanya siasa lideri wa siasa hutwali endrini mezishenda ujeunike daula ya uhaki
ili maudu wa ukombozi unuwe henda we mra siasa ujiremele ifuba ya ukaya hasibabu ne mbana netenda inu hasibabu no mdunga nwahe mashababi yanu minde uso minde generala rumwe mbana inu rezemvu rezemali reankili rowana adamu minde lideri mzimekawo timiliwa wandu wanu maudu minde nabidi nundrahe mavuna wanu haram talaka kabati lideri wa siasa toka yonsi ya baharembwana ya jitolea sawa na wakati wajitole yao harumaze nyichaguzi na harumaze bwana za kisiasa za hao emru wakati ekangu johuja kati yabo vatikemro siasa hauli deri wa siasa ujombo kanguri oblige nrongo fulani haukakari tumonani heze juhudi za hanyuzo monenia za ukaimbana yinu myankulia homonenia nenge mrumbisa homonenia embana yinu ikauhisa nsundaru namna ushababi wajitolea runa nambia rumamezi shenda itondo wata wano wafungwa nyimwabakisha usukuzima mwalauza resho kaba jamaja ishi waje wa mtaheni tonde makata heze nyichaguzi kabati daula ye hake na usiku rawanawashe rawanaume ngwajundrao na watangazaji majeni do watongo jonra pirizo no jundar mwe mabehewa kijeshi na urambulio hena usiku o wanwa siasa wabatemi hono hao wanaze kafeza hao ngwawo hunu ngwanzo wendese yezi heshaya na utowa amri hamade mfaume msongodi sijau wemra siasa ulohundani na bonze zelera za heze dakika za hendumari za he ze mengoshen ze dakika mengoshenda na nsani zaho mpira lebaki ya la madoli ijaba bakisha dakika ne no mpira huisa albitri nguremoshe sabu za hize dakika za atawa inabaha nsilo wakati wapla usawiri pla ya wenulo nafikira rizamba ya ukaya naji baye nti karina ujwari fikiri wasiche karina utandrongo nziani wasiche haukayi numbana ya mezi shenda riwa nao wandu walohundani na bonze malideri mlohondani ngani haruma barnamaji wambanga mrifikiri yao hena usikunga mjuwao kangarona nao hena usikunga mjuwao kangaripangao kabati lideri toka yons ya bala barnamaji mshinzi ramudo siku razamba ya mbendeze fikira ratwalia ya bidibo mashababi na rizite nziali ngarize honso shahidu soni mowa komor wa hesesete civil yode mana ramba karitsurongowa ngarishilia uritsanganyeze pla chena mrunge na pla ya hahe na nzia ya na hwanzi ha serikali wewe sheba lozi mfaransa ya ukaya mide ulone serikali ya he transition mide ulono wanruanu rende sao leo yelera ya ubenua wa ubenufu wahe mbana yinu dayinu fikiruka usikuko na huja wa usikuja usikuwa leo yu si mashababi wahe daula ya uhaki harumaze ntananta za hengazija kabati bavula hengazija ratsuonana osikuwa leo harumale jijila tsuji yahone sokaya ilandumarira kahui habili ihimi yabo henna zo hambarizanga henna za fikiri rifikiri henna zitendwa za twaliwa abonga zijo twaliwa sha ganzo myelewe nyima fanya siasa ngarihabiliwa mwenye baraka rumetsandra na tosha jauhari na fahami kange na vice president Jafari rimwamio kaya mashababi wahe tsandraya wahe daula ya uhaki miji mengo miraru na miraru ya he tsandraya zenrongozi tarishiwa zikansi kabata tamushkil kabana ukavoti ekabo mwenye huimi ekabo tosha huimi ekabo vice president Jafari huimi ekafa haminga warumaze bwana huimi ngari mwabionu kaya kabati voti M2000 heni yombua gujombiwa M2000 karna mwambiani strategy na pleto kayonti ngarambawe mafanya siasa wahe tsanraya ya ukaya ila mbana ne germe declare ye mashababi wahe daula yohak waitwalia waikubali wairenge ngwa mlindaoni yabo
welideri wa hetsandraya edaula yo hakingi wodingoni mwao tende bangwa we yabo ngwa ishilawe ndumaru vuzie ne amri ya haho we mfanya siasa edaula ya haki isejitarisha hazitendwa hafikira na mjitoleyo ne jihadi zenrongozi hisa kabatata mushkil bolideri mwitsandra yabo tosha Mwinyi Baraka vice president Jafar na Fahami ne Yakuba Lukaya ye lider karitswanza platsena rimwambianu kaze plar sarifanya emendeleyo rifanya hena nrongowo zitarishiwa abangari mlindawo ni mbaleza hanyizo mwafikiri zedaka za mwisho zinu yabo azalingu joyele ukaya kabati uchaguzi haruma yenti haruma ye mabavu mfukare uja kumahe ngazija kabati voti haruma ye masiwa ekemfanya siasa hetsandraya kabana kwa votaru mwetsandra ekawe mfanya siasa kusahwimi na sinyi mafanya siasa hetsandraya ngaranzo declaration ya haraka mundema jawabu raya pozebanu yabo ngarjo mabiyanu karisa jipanga wana hetsana ngo tayari wakenti onanyi mpange endumari yevuzilwa kabati voti haruma lejera letsandra namna yepula yafanyiwa kabati voti heli ya mbashende ngashijohenda shakabati voti shanamna ya kwamba jumabo karina ujuwari zambe haukaya inupla hena bavu wendo watwalilie barnamaj wakenti wene melidera he bavu yo watwalie awe ketsandra ya Yeshuwe waitin Abdallah Abdu Hassan ya Yeshuwe Mwinyi Baraka ya Yeshuwe Jafar ya Yeshuwe Tosha ya Yeshuwe Fahami shamim rumish wahe Komor si warumish wahe Komor gastayar rumishi he Komor shakaba na mbana zitswa nyizitswa za hatu mwa kwamba usikuko na husha ngari mlinda honi au karijitarisha ngasitayara he mbana rilauza yetere pia riwono ye vidi kabatsa tamushkil rihisa ngasitayari hena mpango etsoka yonzi ngari hishilao nyi malider wahe tsandra Ashrafi na Metra Mahamudu aruma ya washidi yeselili ya washidi ipanga zenrongo pia ngwao tayari zenrongo pia henna nrongo haruma lejera la washidi wesa wafanya erandma kawatsata mushkil henna zijojiri ngazijojir shahena pletso kayont ifikiriwa yabo wajoktrase watemhono yembana hiyo nenamna ya ugombara na rumaze mbana za haki ikao karjamba nkodo hau karjamba zonda uzigongo ukasi wanadamu urilo na marifa shahen na mbana ya utwalia zevoti zinzi zilihane zisa zitwalwa zisa yabo Ashraf haruma ye washili Metra Mahamudu o wana wa washili hahara karumaze segondi za mwisho ngwa mlinda woni ne majawabu haruma ya Mahame Mamadu Dr. Hamidu Karihila na Kamari Zamani no wanani lejera la Mahame wajipanga hemi jipia ya hea Mahame he kosta uraifanya hasonti pia leo wajipanga kabati hata mushkili kabati hata veraji yabo emalideri wa Mahame Mamadu ha Dr. Hamidu Karihila Kamari Zamani no wananya o wana wa Mahame ngwa mlinda woni nele jawabu M2000 kabano kavoti arumu ya Mahame hena pletso kayonsi isai finalizeha yabo Kamari Zaman Muhammad Ali Swalih Mamadu Dr. Aminu Karihila sanganyiha weno wana wa Mahame mtirashele alalinu kabati voti haruma ya Mahame bati na dutu na mashaka kabati namna za tutwaliliwa haunro ekari jena mna yokoezi mitami huli Arshimed no wanru wa kampanyar o wanru waluarumwe mitami huli mbrude hauka rilirende jeradzima ye mitami huli mbrude wafanya ye pula ya hao ngwao tayar watsanganyihe wona Arshimed watsanganyihe dawona o wanru wa kampanyar ye bwana inu ikazebahanu kabana kavoti haruma lejera la mitami huli kamil ekar Shimed na wanru wa kampanyar wafanya fikira wono wanru wa lejera la mitami huli mbude emfulenge jo hoho kabano kavoti M2000 yabo eke mitami huli mbude Yeshuwe
uwarshimedi no wandu wa kampanyar haukawondo wa kama kandida warasulisha arumwe mbwana inu shasi wabirilizi wa hao ngasi tayari ye mbwana kaze fikira zao zisangizo ntosha ngasi tayari mashabab wahe mabav neze selwili risarili amin rireme mswafupi ripare shahada heni ya kanadene hailivi heni ya tutowa mahari haitowa heni ya kana problem na mananya hata hasamaha abangarindao haruma she jihadi zahe zedeka za mwisu yaweke mitsami hulie shuwe uonda we barshimed dawe no wandu wa kampanyar haukanyide marasulisha ban mahabili ramforo ya ukaya mdhulumiwa watu rakubadire go dhulumifuka ngarijwenda sinanyi na yabo tinkodo tizononde timizinga henna bafu wapulede watwali strategy ya hao hokema bafu pia wotitola sawa yabo strategy ya hema shababi wesa wafanya yawe bakisha nyiteti ya ukaya mbaliezo mafikiri ne mashauri ya mezishenda ya hanyu mwaere ye mbwana rumaze nsunda ruzaba kundra nne zisangizo na shawiri ikaraba de namna hiyo arumwe hambu ngarilinda wali mhaji no wananya watsanganyihe wenele jera la hambu wesa waja yabo wakubaliana ya wapara eshahada leo warema mhono haruma msohafu ya ukangarilo aminu kakabatiza urejedingoni haukaba hakabatiza bababa ngiyo haruma akso ya wali mhaji ne jamali mhaji walwarumwe hambu walwarumwe mbwana inu ngaranzo haraka mfinalizezo mafikiru kawende wenda kandida uweze utsanganyihewe no wanahe hambu wahisa wafinalize kabana ukavoti haruma lejera bengende la raisi shanga bajoka mushkili mhu haruma lejera la hambu namna rafinalize usiku wa leo ikarabade namna hiyo garjawaru mwemba jini rambi yesede larif rija ne jama dawe ulwaru mwemba jini ngari huishili yao rihwambi yokaya owanahe mba jini wonsi pia eseluli yao yonsi pia wareme mswafu pileo wali amini leo ngwa uradhi wa wanejihadi leo zepla pia zipangiwa hena namna ya wana zenrongo zinrike na dabula ya uhake mfumbili yabo sede larifu abaha utitwalile nzuani utitwalile mali totwalila yembajini ya haho wene selulu yambajini wo wandu wesa wafinalize abongo shiliwa ne shawiri shahembajini bwana sede larifu ikarambe namna hiyo Ahmed Ahsan El Barwani depute msedie depute papa Mohamed Sule mtsanganyihe nina SMS rimwambenuka omjiwaezi nana razida rimwambe uko mjiwaezi wahanyu karijawe na taselwili ya moroni karijawe na tashababi moroni emkanti je emoroni jendao yawe SMS razida papa Mohamed Sule depute msaidie Hassan Ahmed El Barwan ngari mlindaoni ompango mautwali la moroni sha yabo Yusufu Muhammad bwana wahe bamba ongendani yabo ye bamba uywa hanyu bazima na Yusufu Muhammad bwana ne madepite ne malider wa homjiwaezi na mtsanganyeni nyina Yusufu Muhammad bwana ngabo wana wahe bambao walo harumaze selwil wala mswafupi o wanru wao ngwa mlindaoni mtwaliezo mwatwalia mfanyezo mjoko fanya shaka bativote mfumbili kamjitolea jabo rajitolea abwe karambe namna hiyo yabata Nurdini Buruhani abato wanru wasambi walio nzuani karambe namna hiyo hato wanru wekililu walo mwali nezikayo zilo mwali na Ahmed Jafari nzuani o wanru wao pia leo ngaranzawo riwone ilemba na inu haukai na bahanu inti premier ya maprezida ya jokenu turnate zimvoti zilo nationali za magendo ya ukavati mrujo la wangazi jende nzuani na bunge na mfuwe tanda juu hena mru na tohose mfuaha he mrati hose mfuaha wanru si selwil za gazi jarambe ni mru na hose mfuaha he yabo ni wanzuani na mhose mfu mziyeze votizin hena namne tsoka yonsi mrati ruje mngazija
mrwati ruje mumwali mrwati ruje mzuani haukazi mvoti za madepite zinti voti za turnati za premier ya joka yanga bona deuxième tour zinu voti za madepite zinti voti zendo za relo esiwezima ze madepita ndema siwa yo mararu ya weni malidero alwaru mwesiwa na warenge zezo amana za hao rijoke malideri wanu waeshue si seluli zangazija risarije hansi rijipanga leo ramba zenrogo pia ngastayari hena namne tsokayonzi shakari na mwambiani mba urongozi banu itsokayonzi emafanya siasa do wajo fanya ye akti ya usome komunike watu riwambio kanga sibanu ngasintini mumvuli na hanyu kwa jarongo wa yabona mmone kembane fanyi hamfubi ngejoja mfubi ekefanyi hande dizo mgwanza undi zorombele yao shabunga rijojo ukaya eketsandra yeshue abunga mjuwa wo wa yeshue eke hambu yeshue nga mjuwa wo wa yeshue eke washili yeshue ne amahame ne mbajini ne bambao no mjiwa hezi na mjuo wa yeshue shasisi ngari jofanya yembana enamna mru yari kusudia eko wandrawo wahimi abo mbana yisa yemfumbili yabo ngabo za bora ngabo za furaha ngabo za kurumbembe haukaro mu myezi muri tsunde majitse kwandura wavumba abantu ngwambao za kweli abakartswanza plana technique ngaranza wezo matwalia harumaze ntsundaru ili mrinike majawabu karimu habilini majawabu kamjaja nayo watu leo rirudiri mwerani majawabu kasema jawabu ya turikamilisha hena namna yonsi rili amini reme mswafupi ngastayari ngarambao ye diaspora ne societe civile ikao mze militeri ngaruhabilio wenu wananyuho watsoma fanya siasa mlio Ulaya yabo rangu Paris Nice nana Lyon uja Marseille rimwambie nukaya societe civile mze militeri yabo ngari mwishilia oni harumaze segondi zinu hena pla abaho kanga mjau kamtsuje hotsindwe kariliyo hena pla mwetwali eliho nyide mwarijusa zenongo zinu nyide mwahashirisha zenongo zinu hanyonsi pia mlio Ulaya na nyimlo Larenyo na nyimlo Senegal ngarazwenu lo nafikira na iposi ya ereye Muhammadi mwana uo demkalimani porto paroli wahe mashababi wa daula ya uhaki ratwala zenongozi nukanga sipre ritualia risa yabo o wajorini kamilu nga mwaji wao o wajorungwe milu nga mwaji wao shari kumhakikisha nukezo rahamba na zaurenda karina ujua ritilo uhara rejeze mindu dingoni juma yembana ya uhaki re amin yabo msamundo ema jawabu ya hanyu garanzori mwishilieni ema jawabu ya hanyu kwezi watukufu yabo embana yinu ya uhaki rakahui habili atayahaja yereyeli ngabo namna yonsi ya utwalia hena bavu wanikiwe sistemu ya hao ngwaone barnamaji ya hao vadzimanezi chwaza hao rija katina ruhusa ya unjia yemba yonjie tsandra angalemba jini aba benge numba na national shanu madepite ndaona mameri hamabavu vanu wopulwa rumwa mabavu wa jojaru male jumba la mawakala nzomeri vanu voti za madepite yinti voti za uraisi na magouverneur ya jokazini national na regional zinu voti za region za mabavu yawena mru natso garde le bavu la hahe hena bavu lijo heshuwe awe lideru wo heshuwe yawe ye mrijo humtendeza maudu leona maudu uwonde mrikawo yembana yinu haiyashilisha haiwana haitimizi uwonde lideri wa hatu rijo humtendeza rikodi ngoni mwae hena lideri rangunzuwani ujamwali ujangazija hena lideri yabo rijo uonoka hahimi emashababi wahimi jumwezo zafikiriwa uwonde lideri wa daula ya uhaki wa leo na maudu rijo humvalide ejo jonda na halalane kafe yabunga rijojo kawo DJ wa miziki uwo mrwanzende ya dola uliwa ili ya joni hokawo nde mazemfu shahena mrwaba asari mnikani yenkulio rihadisi pia rikubalano ka hena selwili ngiyo tayari yende kiakia hena shababulu arumabavu nge tayari yende kiakia shangwe endao tayari na fidia wone lideri wa hao wahebavu
yabo yeteti wahe mbana de jwasulishe mbana rumwa obahanu rahamba ne bavahahe ne misyo ya hahe ko ya johamba ekahene siwa shijimli saye mbana inu abo uwo de dhwama wode chef d'opposition maudu e dawla ye haki jom kubali chef d'opposition maudu uwo tindejwe hanswani parti e dawla haki karno parum kubali e teta hezendongo zinu armazede kaza mwiso zinu ujohimila ni dawla ya haki hafuzu armwe bavahe uwondu we dawla ya haki pia rijoktanya zemvu neze ankili neze biswara rijohum nikawo mdairi mamiyoka linde le bavulo ndamdai woinde lideri ndamdai haukawo inde lideri wa eche ya shinda ya bloke yene mashababi wahe bavuila ikawo wa wana na shego chavu washindiwa ganye kabajanja makesi kabajarelwa vote yabo uwonde lideri shakartwanza madije abo pande uwo majawabu kartwanza donku tena harumanyi malideri wa siasa yawene namna yotwalia na mtsotwala rumwa zero jozahani risari finalize kwezi wa Komoro garendao ratimizi makalima ya hatu randi sojibu baadhi za majawabu ngerije nele shauri za hedawleo haki watwalia ajawani kwa Komoro leo kwezi wa Komoro lumambia nuka ya juzi tujini wakawa mfumtukufu ya hatu bwana ambasador Idarusi Mohamed Fakih ikawo harandenti servisi benge serikali ya zalim rendenai au kawanudo wa mtowa hazin hata retreti watukahum liba shaha sove yenti harendezema ye diaspora hena mrunguzi shukurio banoti mastanjabu mfu ya saluiwa jamambili abano atashele ni mru ya tumswalia yoka faruyaini ya swale mfuola sheza ajiri juzi doke sirkali piye kaban lebe ya la Fakridin Mahmud Mrada bakaban koloneli Sufi Jihadi hakaban poti hakaban Muhammad Hussein hema wazirala pia wakabanu no wana jeshi wajuha mashabab wahe dawla ya haki ya nsujin wende wanda ye garda presidentiel rara iseja joka ye kara isa javanu heni zijoumba shanga bajoka nkodo nasiri sa runjiliye magaya runjila nezigongo ye kaido toramiji badi nsujin ye garda presidentiel ye para ye arme yambana mfanye ramforo bahunu ye nkodwe sange lao shileo mashababi wajitolo mbanga bajoti hadamu hunu kaza lihaja le jeshi la njahunu ne le jeshi la njomsirini kujaka urambu wa mkomori ne le jeishe namna lavaze nkandu neze kostim koya jwambaze nkomba tiparwa tambilwa tabanga mlawo banunje bekara isazali yera isi ya rengavoti mibangu mira isi wa dawla yo haki ya mashababi sukene hela zalingu jo ya nrengo hatu ikeye wanra serikali wajahunungu avukao awe kayumba guerre civile ngejo umba shanga mjiyo nsujini ngamjo na ngamjo kanga arme ya jitolea njemwene kabatsojo kama iti nsujini haukara isazali ye rais mibangu mira isi wambana na kubaliwa jabuka we rais bahu wakubaliwa vanu atanga bu maraisi wa sport wakubaliwa neze kipu ngabo rais wa federation yakubaliwa ne federation wewe rais wa serse hukubaliwa ni parti yawe maraisa wo pia hena mrwabo ngena mvuza uraisi yamkena ukiri wende waswalize mayiti halafu yeke raisi wa hemajeni yatilwa ndani haruma mru mtukufu ikawo mongoni mo watukufu ikawo hanili ya haki bana Idarusi mbuna mrehemu Idarusi Mohamed Fakih mongoni mwema ambasador wa baba mazarifu ma revolution yabo mrwa madami balando banu wa hulwaya badenda swaliza wanrwala umsirini wa hara vaturito wa amramba ngebidio ya swalizwa bala haukaya ye swala swalizi wa nazali ke jakir haukola imamu yatsu tawaza utsina udhu imamu ikawo mrwahitswa ikawo hena swifambi ngenizo kana ujua ya renge mfahatu yende mrede ndongo itsondizo mwiso baje bakemnatabu hokaburinio lazima yarudi bokolyo farudhi ekamukatsu amine imam lazima ritia wababa we mimono atemzemze kajaja kabalamba na mwiti hata mafoto na mtie riswalia yabandwa kwamba yabdallah Henry hatawa ensujina kota Henry
azali tinde joshinda ntowe nsujini yani sajo ja nsujini benga balale jeshi la Rwanda ngamjolaia ngono nanja mbeni fatuzo hatu ngono juzi na jitole ya njie shomoni fatuze nsujini hatu nela waro yabo mawaziri wa kabala pia mjorenga mabinda yabo kabajajo kavoti yila yohamba ati kwenda na provoke wasubuti wanisuwe mbenge ndokosi wajoneza jojiri nsujini ya ukasiti wanambemshe yabo wajo kama itibala shakabati ya kubali waonenerengwa nelawa raulo azali rauto azali wajoneza jojiri ukakabati ya kiri omji upulwa shewo wajeke ngwandengo nsujini kanjeda nsujini abo yohamba tifutombe abo yohamba mitimrumme abo yohamba ntina hatu ntina mwinyi tilaia tende yabweni za jojiri haswaliza hula maturi swaliza hunu ya umara Ismaili wakauswaliza abunga rujona ejogani shasi nga rujona ukai swale ya azali keja kubaliwa au kakati mtuahirifu kati imam haukena suifambi ya mwana adamu ngenizo uwoti imamu ya tende maamuma wa mdunge yode mana nruwala wa msirini ilondele jawabu rakuhanza rimjibuni harumale jawabu hilo kwezi watukufu wakomoro domambia nukaya ritwali ya zebarnamaji rihisuka hena mkomor omba banu ya junrao ye juma baada salati aljuma rangu wa komor wa mali rangu wa komor wa nzuani rangu wa komor wa ngazija no wa komori wa nzuani mloma ore na wa ngazija na wa mali mloma ore baada salati aljuma garitsahawo watolwa fatiha yahomba yentiduwa rumwe misira juma yahe komori pia ni mjunro bonze marengwe banna mbali mjunrao bonze ngaranzawe ni babanu mjunrao kamswali ye juma haunganywa malahoni hani ngaranzao mombe ntidua mrombe dua ye daula ya uhaki kangarindwa rumwe jihad Mwenyezi Mungu yaraswilishe salama kwa mbweza heya zo uhahadua eza siha zo sahadua yabwe ntingare raombe nrongo ndaru enrongo ya mando Mwenyezi Mungu najali yeye mbana rendore gabili van nguna rinike ushinzi yavukishe enti ya hatu ne masiwa ya hatu hasalama salimina abili Mwenyezi Mungu lebombe yo rendora ombelewe Mwenyezi Mungu na hifadhi wananyasi ne makadr walwarumwa ezifungo za shiva wafungwa vatina sharia nana wafungwa ha sharia nano waulwa wahafa nano wabambaziwa waroha nano watilwa mondani hao nano wanja mondani kusudi hautotawa Mwenyezi Mungu yawavukishe yawanike usalama yawanike heri yawatowo mbabanu walio hasalama ya ukana rihundra na ushinzi rifaku waye daula ya ukombozi ya uhaki insha Allahu taala yararu harumaye dua yinu Mwenyezi Mungu najalie ekasi isi riwanwe mbana yinu ngari wanao haunafiki Mwenyezi Mungu nari hukumu heni ya hatu ekaya wanu waende sawo yensi ya hatu ikawo winja huwa komor kwa tukubali Mwenyezi Mungu na wahunue jamasa ziyada ajile jamrubambazo etangu ya junre weuha wala wahunu masiwani wensize enti ya hatu idunge kheri na usalama Mwenyezi Mungu yatowe na mrulo nafiki harumaye ntinu ya iwanao kinrabo shaya nzao yewane haunafiki na bala ngena ya zitataza horoni ha Mwenyezi Mungu na benuwe mruo ike hamare mahitima ya zambe wae yatahisama hukawalati ko zamba zinongo zinu hamnafiki shabalati ba hapandalao ili Mwenyezi Mungu ya rahateze mo raswilishe enti yenu yanzanisho wanahe masiwa yanu Mwenyezi Mungu na hunuo wende so wanu hasalama ili yavukishe enti yenu hususan no wafungwa no wahafa no wabambaya nanasi hasonti pekauri gabili yembana haruma zede kanchashizin ya ukaya garendo harumwe jihadi Mwenyezi Mungu najaliye yekaya yembebo nde ritunji yao Mwenyezi Mungu ajale kewa ushinzi doulo matoni rikewa uroma bora inshallah taala yao rangu mwali nzuani ngazija hena msira juma ganzole bombeyo hilo lifanyiwa
hena wajo ushinda wala warumo msirajuma wazunguusa rumo mjahao hau wazunguuse bavu wajo ushinda waonese utukivu ye juma hiyo haki ya hao waonese utukivu waonese rangu bonze ujahundani ujarume masiwa waonese utukivu wao baada salati aljuma wandu wajolawa hojumani insha Allah taala edua hiyo ngio muhimu haukeza heya zo hadua ezasi hazo sahadua nyezi mwari nikeye salama ya hatu osikwa maudu zongo za saa sita owakomori hawonsi pia walona irundi waparwa warumu mji wa Mohoro haukai dibana ngemade idibana hesahatimu idibana ngushishihonai owa Mohoro baada salata dhuhr aruma msihiri wa juma wa Mohoro waparao hene silamu mwenze rumbi wende wao mbele idi bwana bango la pitalimde engemone idi bwana namna tetsemuha mjolila heni ya zamana joshemeza hena mruhisi sura ya kibinadamu no binadamu ajohis baada salata dhuhuri wanwa jo swala ya dhuhuri mjini Mohoro wanrende wao mbeleye idi bwana dua na wanru wajo mbeleya rangu salami rangu Saleh Asmani rangu Ahmed Abdallah Mohamed Sambi rangu Dr. Abdussalam hao nsi pia ujama madune ni mrika unge harumatabu Mwenyezi Mungu ajalie wondeye dua hiyo nguya wanike shifa insha Allahu taala. Hamwiso kwezi watukufu ribakisha dakika nzima unrambili ngamombo owanrwa hezeneti ngani watafadhale ni mru amine bwana mtinje haruma pieja haruma ze dakika kume zinu unda dakika nsanu za bangano mrati kubali pieji ya bangano ngari mtahao ni radhi mrunadezi wala zwani mzadzahi yala zwani mbabahahe yala yonde hali kamna ushinda mshindane na madalenka manyama hurani kamna ushinda mwajere shana mtuaminu kaya hena mwanamui hatoho mjini vanu mjini sueshisine malaba sueshisine zirewe sueshisino wajufumo sueshisine madelenka sueshisino walevi no sitito wa wahafa na muombedu wa wabone hau muombedu wa mbemgu na mzideni wa mtobona shaheni mru yajibu mjufumo wa mjufumo abasesarele ukangasina wajufumo madelenka malaba wajinga harumaze rezo zinu ketu bidi mji harumaze piege na mrenti le bangano ridunge mbana vatike suije mru ajobadili suije ya unja haruma suije abasa inuze dekaze msozinu itonde mbana yahe mfomo ntine juma mshebe mfumbili basi yode suije rajuanza muitrete dakika ya mwisu hena mru isilamu yatahwa samaha ye ukubali eke yatahe samaha hakubali hazina lahera isi wahe daula ya uhaki na mekati rongowa ngamrongolowa rupia wahe majeni wahe daula ya uhaki rowa lobonze rowa lohundani riwambie uka lekosa lafanya nyimpedese si daula ya uhaki rilisamihi haukasinde rambana mjeleza rimsamihini haukaya mwanadamu de yakosa de kubaluka hakoso rikubaluka ya nyiwa lezi nyiwa ungwana ababa sekanga bozilwe fubani hanyu izo Mwenyezi Mungu ambari titawuwe zilo zifubani mwamru ezilo khibuni uzijo Mwenyezi Mungu sheza dhahiri rimsamihini yumpedese no wandu watendelwa ni Muhammad Ali Swalihi ulio mamadu homonenia rijwanza mamadu yarumie ze relation zabo nzenge dingo ze komite internationali ne ze femi ne ze banque mondiale ne makungu manyi nyo afrikani no wasaya elera mamadu ya bidi yarumie relation embana yinu ikaze bahanu haraka ye confiance henti reje mru ya hisi madhoma na wasiasa mamadu ngarutafadhali yo ye relation ze kaza musozinu zirumie jabo yakaya munyi baraka no wasaya na swali mswali hena mrika warume daula yinu
vandu wa urumia ye relations za zede kazinu haukawa ushinzi nga sinuwo Mwenyezi Mungu abenze mkubalukaya nga mwana w'mbwana mkubalukaya nga sodingoni mwanyu mkubalukanya wandu tenderi mdungeni hauri tende mridunge sheduku neze kafe na mnambuwe midila mnambuweze plato zentede zilo malohano nezi kontede na mzilatse ze kanape mzibehe mafukoni mbaye mje surletere mtesu vetima na matenisi muonese dhwamana wa siasa na mrwanilo siasa haukai na mrwa siasa utujoni haleo ilopu pela DJ uombanzi shauo timrwa siasa mfanya siasa yeufagwa siasa juu ilo ndele suala la mwisho na juanzani mwambieni nesama rishikure Mwenyezi Mungu wananyasi zaidi ya wandu kumeno mweja wakapirizo rijewo zadeni benge ngwendo we puente nane majurnalisti meli wakawafungwa Ubeidi na Limbai benge ngwendo we puente haruma mfumo wanikwa nsunda ruza puente kabastabu ye abakomba na ningu jo wanembana kwa na ushinda warireme kurosho sonsi pia rwenda repuente kabatata mushkili yo namna yanza wa faiblesse mashababi ni majeshi mdongo shokeda ula yo haki ngwa unamonano bandani mwerwa ye mabisi mweja mwenjia mwetsunjia kanga bomru mnafiku dongo mparani ya ukaya risangara lisole bunjilio wanuwe sawaja ngare mambenu kana mrengeze hadhari baranguleo mtinjomi jini hatu mdobira mwefanya patri na njomi rani hatu mwefanya patro mbabanu rilio bangare mambenu kaya ngari johu mtawazani wa harivanu haukaya vale ya ruwange na zohamba shanga rombo Mwenyezi Mungu he adaba hensi he masteha hensi he hishima hensi he amani ya hensinu ngarombo Mwenyezi Mungu yelera yogobariana ne majeshi wa hatu ikawo winja aruma mafunfu jane mengo mirandaru we sangari juwa we zanalizirilo nizokaya ngwawa nili yao ye hakinu shakwa tsujwa wafanyeje au ka toujours prêt toujours droit shangari mambia unukaya ni wadaula ya uhaki ngari mnikao ni garantuka haruma mafunfu jana yemengo mirandaru yahe arme zembao za hifadhi ngwa sutenewe yembwana yinu batina tamushkili shaka bana mru wa militaire ya doju somhono yamba ngamaru mambana iwanruka sur le terrain vawo wajojuha wajonese wabenga sinda nyinyi peuple comorien vive comorien masiwa ya hatu yoman vive diaspora vive daula ya uhaki salama na salimina dojulahan ngari mwambi yaoni ya ukaya risa eshononde shihunru ewala insha Allahu taala Mwenyezi Mungu naribe wa ushinzi wa hahe Mwenyezi Mungu abenze ngarenda waruma mbana itsonyangu shakar jambare no ratensi yatu shonga shambwana yojo wanwa hankili na strategie shayabo ye point final de makandida malideri walwarumwe mabavu ngari weshili yao ili eshileo shijole kun jama pia salam katibewa si usukali manga mtsaho samaha katirongo wanro usaidizi wa Mwenyezi Mungu haukaya kabati mru ya jwasula ruma mbwana ya jarumaze dakika za mwisho yatie mushkili haruma ensi ya hahe ngarumba Mwenyezi Mungu ike hena ndrongo wika ungarendo raziwane ridondra na ushinzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jamanga rjoho na naruma zembwana toujours ngasi sur le terrain ngari mushili yaoni baba bahafu ngari njawaruma zitendo marhaba menjini wa nruziwi na ziwi na majana mwakauridunga ngari mboshela ni marhaba ababa ngari ndo rashe sheduku rinje harumazi haziza hatu za sur le terrain bangari lindwao na mavuna ya zitendwa shakaritsu lindwa na mavuna ya masuala hafu ngari ndawaruma zitendwa marhaba menji.